IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT Division Chipra Lane Snam Noi, Snam Noi, Snam Noi. IPFT Division Chipra Lane Snam Noi, Snam Noi, Snam Noi. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Additional Chipra Lane Snam Noi, Snam Noi, Snam Noi. Additional Chipra Lane Snam Noi, Snam Noi, Snam Noi. IPFT long live, long live, long live. In the conference of the 5 day, you know, Chalsan conference of the left. Division is division committee just the book di this is hani ko ekjon apai palni Jadi sini joto sini leader sono best kanilanya. Aku ya Farudi. Terus pandang umai. Jadi sini dia ini annual contract best kanilai Pangdana kok nana na basing thang lai nai sa 3 tan me tei meeting khlai ja kha sine IPFT Khwai West Division Committee abo sine taklai 2024 ni last month jaraba jatona thangnai 4 tarik December 2024 khomuluni program orne hoite ko thangka ebong a programon nogoi bangma sini jara unactive bongoi tongmani jaraba srapsani jaraba a program nongmani bisinga tabo tewisya bororok kha thangsawi faika ebong agami dina borok teibo haino IPFT ni banana teibo प्रत्येकटा kami amsayo usogrnani tei tibralini dabina teibo jozdar khlainani tibralini kharano teibo मजबूत khlaiye sara bharatborshoni boroni thane pusogrnani government thane pusogrnani aboni uddeshya tei tini haina hai bangmana jara unactive bongoi tongnai rok borok tini division ni executive committee ni body go borok haina hai daitya nalaika division committee ba haina मजबूत ni sate bo मजबूत khlangani bagbe tini na program ya sanmane ke balai khana sang tini khatongo aro serwatoli kamibo kami joto lokora bo khadeka amchane joto borok bo khaika Kabo hakena sini ini ni program ni uddeshya te khalai mane jara katal babe daitwa mane rakna bolson ko kasar kha sini party ni jias sini sar sapon da borma te vice president sini da prasant da borma te sini office secretary buddha da borma youth ni jias minus in jamatia abo hai khlai sung tini phai bisini paithak ni manto jangmalai lai ini salsani conference abo conference pai thangkai sini konni bai ana ha tesia sini program kai mane get together am lai sing kisi sa samung rak jogaja kholo lai nai kobo salai nai mabo malai lai ai ne wan sobina tini ni program no sangsa dakna
সাকা সুংতো চিনি মিনিস্টারনি খুক্তি বখনাকা তিনি সুংর মূলত খোয়াই ওয়েস্ট আইপিএফটি ডিভিশননি এসে রিসাফল আবো কোনো সবাই রিমানিয়া আর গোबां माने চিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি ডিভিশন কমিটিও ফিল আপ খাইজানান বাকি তংকো ইনকা আবনো তিনি চিং ফিল আপ খাইকা এরপরে তাই 7 জন আনন্দ দানান তংকো বসকাংনি जों ফুললি যে কনফারেন্স খাইমানি বিসিংতে আবো जों জানুয়ারি বিসিংন আবো পূর্ণ খাইজাকনে ইনকা খুব নাইথক প্রোগ্রাম কা তিনি আবন বাগিনো মূলত जों তিনিওরা মিনিস্টার বুফাইসা পয়কা ও প্রোগ্রাম সাকসেস খাইজানান বাগিনো মূলত তিনি বসকাঙ্গো চিনি অনেকটা গোबां প্রোগ্রাম দङ ভিলেজ কমিটি ইলেকশন দङ আবনি এক বছর পরে যিনি এডিসি ইলেকশন চিনি তো ডিমান্ড বসকাঙ্গি এডিসি ইলেকশন আবো যাতে এডিসি ইলেকশন হইয়াও টিটিসি ইলেকশন তো আবো আইপিএফ সাইট হই দङ চিনি মিনিস্টার সাইট হই দङ ওই যে পুরো দুর্গা পূজা পুরো জান লামা জান এনজয় খাই দङ চিনি মিনিস্টার সরাসরি সুজা অমিত শাহ বাইথাঙ্গি মালাই এই যে টিটিসি नि बागै बबो हायिंका आबनि केथ्रावै आलोचना खालाय फाय दङ अबो हायके जों साख्रालाय दङ बसकांनि इलेक्शन टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल नि इलेक्शन थो बसकांगो 19 20 तारिख अमित शाह फाय दङ चिनि इनके बचिनि ऑनरेबल होम मिनिस्टर इंडिया नि बरो बायबो जों आईपीएफ तिनि कायसा रिप्रेजेंटेटिव दल मालायी तारातारि जे 2026 नि जे इलेक्शन आबोनि सिगांनो टीटीसी घोषणा खालायो नेगे चिनि टीटीसी इंगै थांसितन आसुक बर रक जों नासिंलाय दं माने आबो इंगै थांतन अगनो साइटक लायनान बागिनो जों बसकाने 19 20 तारिख बाबो अमित शाह जी फाइपुरो जों चिनि मेमोरेंडम बा साबमिट खालाय